जदि आपण निज पसंदर झील पटेइबाकू चाहुचंती, पड़िशा घर सुंदरी भाउजको पटेइबाकू चाहुचंती, ताठारू निजर मन मुताबक काम हासिल करने चाहुचंती, तेबे आजिर एही भिडियोटी आपणकर कामरे आसिबो। कारण आजिर एही भिडियोटी रे मु आपनकु शिखेइबी बिना मंत्र तंत्र रे केवल 5टी रसुण कुला आउ कलासूता साहाय्य झील पटेइबा पई वशीकरण विद्या, नारी मोहिनी वशीकरण विद्या। एही वशीकरण करिबा पई आपनकु कोनोसी प्रकार मंत्र तंत्र करिबाकू पड़िबनी किंबा किछि भी पैसा खर्च करिबाकू पड़िबनी। केवल 5टी रसुण कुला आनिबे आउ कला सूता आनिबे। तापरे मु आपनकु किछि प्रयोग विधि शिखेइबी, आपण सेही प्रयोग विधि को ठीक भाबरे करिदेबे। तापर देखिबे चमत्कार। जेउ झील पटु नथिला, आपनकु भाव देउ नथिला, से झील आपे आपे पटिजिबो। निजे आसी आपनक सहित कथा हबो, आपनकु भल पाउची बोली कहिबो। जेउ विवाहिता नारी बा पड़िशा घर भाउजको आपण दिन राति भाबुचंती, तार सुंदरता को देखि ताड़को आकर्षित हेउचंती, से नारी निजे फोन करिबो, हाथ धरिकी घर को डाकिबो, जहा चाहिबे ताहा करिबो, आपणकर सबो इच्छा पूरण करिबो। हाँ फ्रेंड्स, जदि आपण निज पसंदर से झील को पटेइबाकू चाहुचंती, किंतु जेते चेष्टा कले मध्य ताकू पटेई पारुनांती, ताकू निजर मन कथा कहि पारुनांती, आउ आपण चाहुचंती कि से झील निजे आसी आपणकू भल पाउची बोली कहू, तेबे मो कथा मानी 5टी रसुण कुला आउ कलासूता आनी आजिर एही वशीकरण करिकी देखंतु। ग्यारंटी देउची से झील निजे आसीबो, आपणकू भल पाउची बोली कहिबो। आपणक प्रेम रे एमिति दीवानी हेइजिबो कि आपणकू न देखी गोटे मुहूर्त भी रही परिबनी। नमस्कार फ्रेंड्स, ओडिया फंडा चैनल को आपण मानकु स्वागत। आजिर एही भिडियोटी रे मु आपनकु शिखेइबी आपण किपरि घरे बसी बसी 5टी रसुण कुला आउ कलासूता साहाय्य रे झील पटेई पारिबे, पड़िशा घर सुंदरी भाउजको पटेई पारिबे। एही वशीकरण एते शक्तिशाली कि एहार प्रयोग केबे भी खाली जाएनी, तेणु एहाकु आपण भाबिचिंती प्रयोग करिबे। मनरे कोनोसी खराब उद्देश्य किंबा कोनोसी खराब काम पई आपण एही वशीकरण प्रयोग करिबेनी। काहेकि ना मात्र थरे, हाँ फ्रेंड्स, मात्र थरे जेउ झील बा विवाहिता नारी उपरे एही वशीकरण प्रयोग करिदेबे, सीए सेही समय ठारू आपणक आड़को आकर्षित हेबाकू लागिबो, पागेली परी आपणकू भल पाइबाकू लागिबो। आपणक प्रेम रे एमिति दीवानी हेइजिबो कि आपणकू न देखी गोटे मुहूर्त भी रही परिबनी। हाँ फ्रेंड्स, केते थर एमिति हेइथाए कि आमे जेउ झील को भल पाऊ, सीए आमको भल पाएनी, अन्य काहाकू भल पाए, आउ आमे ता पछरे गोड़ेई गोड़ेई निजर सबु समय सारी देऊ, किंतु से झील को पटेई पारुनी। जदि आपण भी एहीपरि परिस्थिति रे पड़िचंती, जेते चेष्टा कले मध्य निज पसंदर से झील को पटेई पारुनांती, तेबे मो कथा मानी 5टी रसुण कुला आउ कलासूता आनी एही वशीकरण करिकी देखंतु। ग्यारंटी देउची से झील जेते दूर रे थिले मध्य निजे आसीबो, आपणकर पाद तळे पड़िबो, आपणकू भल पाउची बोली कहिबो। एही वशीकरण साहाय्य रे आपण वर्ष वर्ष धरी भांगी जाइथिबा पुराणा प्रेम को फेराई आनी पारिबे। सासू नणंद दियर भाउज काहाको भी निज बसरे करी ताठारू किछि भी काम हासिल करि पारिबे। ठीक अछि, तेबे एही वशीकरण करिबा सबुठारू सहज। एहाकू आपण केमिति करिबे, किपरि करिबे, एहार प्रयोग विधि कौन, मु आपनकु शिखेइबी। संपूर्ण प्रयोग विधि मु आपनकु शिखेइबी। जानिबा पई भिडियोटी को मूलरू शेष पर्यंत पूरा ध्यान सहित देखंतु। अधारू छाड़िकी पळेइले किंबा काटी काटी देखिले आपण किछि भी बुझी पारिबेनी। परे आपण कहिबे, गुरुजी आपणकर वशीकरण काम करूनी। देखंतु, मु आपनकु सबु भिडियो रे कहूची, जेउपरि आपण भगवान को मानुचंती, भगवान को ऊपर विश्वास रखिचंती, निजर सबु दुख कष्ट असुविधा भगवान को जणाउचंती, जदि से असुविधार समाधान न हैला तार माने नुह कि भगवान नांती। सेहीपरि
ମନ୍ତ୍ରତନ୍ତ୍ର ହୁଏ, ବଶୀକରଣ କାମ କରେ, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରୟୋଗ ବିଧି ଠିକ୍ ଭାବରେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେମିତି ଶିଖେଇବି ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ୍ ସେହିପରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଯାଇ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି ଆପଣ ଯେତେ ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅକୁ ଚାହିଁବେ ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ଭିତରେ ପଟେଇ ପାରିବେ। ପଡ଼ିଶା ଘର ସୁନ୍ଦରୀ ଭାଉଜକୁ ପଟେଇ ପାରିବେ। ତାଠାରୁ ନିଜର ମନ ମୁତାବକ କାମ ହାସଲ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଏହି ବଶୀକରଣ ଆପଣ କିପରି କରିବେ, କେମିତି କରିବେ, 5ଟି ରସୁଣ କୁଲା ଆଉ କଳା ସୂତାରେ ଆପଣ କିପରି ଝିଅ ପଟେଇ ପାରିବେ, ବିବାହିତା ନାରୀକୁ ପଟେଇ ପାରିବେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶିଖେଇବି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରୟୋଗ ବିଧି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶିଖେଇବି। ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ମୂଳରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ଧ୍ୟାନ ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ। ପ୍ରୟୋଗ ବିଧିକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆପଣ ଏହି ବଶୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଯିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ବିଧିଟି ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ଆସିଛନ୍ତି ତେବେ ଦୟାକରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯେଉଁ ବି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଆଉ ତାର ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ବଶୀକରଣ ଆପଣ କିପରି କରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହି ବଶୀକରଣ ବିଧିକୁ ଆପଣ କେବଳ ଶନିବାର ଦିନ କରିବେ। ବିଧି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଭଲ ଭାବରେ ହାତ ଗୋଡ଼ ଧୋଇକି ଏହି ବଶୀକରଣ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଶନିବାର ଦିନ ଦିନ 3ଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଏହି ବଶୀକରଣ କରିପାରିବେ। ପ୍ରଥମେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, 5ଟି ରସୁଣ କୁଲା ଆଣିବେ ଆଉ କଳା ସୂତା ଆଣିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯେଉଁ କଳା ରଙ୍ଗର ସିଲେଇ ସୂତା ଥିବ ଆପଣ ସେହି କଳା ରଙ୍ଗର ସୂତା ଆଣିବେ। ତାପରେ କୌଣସି ଏକ ଜାଗାରେ ବସି ପଡ଼ିବେ ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ଦେଖିବେନି କିମ୍ବା ଡାକିବେନି। ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ, 5ଟି ରସୁଣ କୁଲା ଆଉ କଳା ସୂତା ସାହାଯ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ମାଳ ତିଆରି କରିବେ। ମାଳ କରିସାରିବା ପରେ ସେ ମାଳରେ ଭଲ ଭାବରେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇଦେବେ। ଏତିକି କରିସାରିବା ପରେ ଆପଣ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକି ସେଇ ଝିଅ ବା ନାରୀକୁ ମନେ ମନେ ଭାବିବେ, ତାର ମୁହଁକୁ ନିଜ ମନରେ ଭାବିବେ। ତାପରେ ଯେଉଁ 5ଟି ରସୁଣ କୁଲାର ମାଳ କରିଛନ୍ତି ସେ ମାଳରୁ ଗୋଟିଏ ରସୁଣ ଛୁଇଁବେ। ଗୋଟିଏ ଥର ସେଇ ଝିଅ ବା ନାରୀର ନାମ କହିବେ। ଏହିପରି ଆପଣ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି 5ଟି ରସୁଣ କୁଲା ଛୁଇଁବେ। 5 ଥର ସେଇ ଝିଅ ବା ନାରୀର ନାମ କହିବେ ଯାହାକୁ ଆପଣ ନିଜ ବଶରେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏହିପରି 5 ଥର କରିସାରିବା ପରେ ସେ ରସୁଣର ମାଳରେ 3 ଥର ଫୁଙ୍କିଦେବେ। ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ, ସେ ରସୁଣର ମାଳକୁ ନେଇକି କୌଣସି ଏକ ନିମ୍ବ ଗଛ ପାଖକୁ ଯିବେ। ତାପରେ 5 ଥର ସେଇ ଝିଅର ନାମ କହିବେ। ତାପରେ ନିମ୍ବ ଗଛର ଡାଳରେ ସେ ରସୁଣର ମାଳକୁ ବାନ୍ଧି ଦେଇ ଚୁପଚାପ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିବେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ନିମ୍ବ ଗଛର ଡାଳରେ ରସୁଣର ମାଳକୁ ବାନ୍ଧିବା ସମୟରେ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ଦେଖିବେନି କିମ୍ବା ଡାକିବେନି। ନିମ୍ବ ଗଛର ଡାଳରେ ରସୁଣର ମାଳକୁ ବାନ୍ଧି ସାରିବା ପରେ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିବେ। ପଛକୁ ବୁଲିକି ଚାହିଁବେନି। ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି, ଏତିକି କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେ ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅ ହେଇଥାଉ ବା ପଡ଼ିଶା ଘର ଭାଉଜ ତୁମ ପ୍ରେମରେ ଦିବାନୀ ହେଇଯିବ। ଯାହା ଚାହିଁବେ ତାହା କରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।